जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज पवित्र संबर दशमी उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन सहित मोर डेली रुटीन भाया मो नित्यकर्म आरंभ करदेली। सकाळ घर झाड़ू झुड़ा कर सारिकी जाइली मो बाड़ी रे तो फूल होती जानी दुब मु डेली गणेश पाखे दिए जा बाड़ी फूल आउ दुब गाई बाल्टी पानी देली से बाल्टीटा को धोई देकी से फूल दुब एक नहीं आसिली तापर आसिक चाह बन दी नाली चाह करदेली। तापर नाली चाह करके मो क्षीर डिशटा पोड़ीज बोलिकी मुझे चाह करके क्षीर डिश रे ढालदेली हो गला मोर कि चाह नाली चाह क्षीर मिसेदेली हो गला मोर क्षीर चाह। तापर टिके चाह पीदेली पीदेकी मोर चलिली गाधुआ पाधुआ करने आ पिलामानकर सी तो एनाके कोहला पाग ये पागटा तो आमर बहुत कोहला देखिपे केमिटी भ्यू होती कोहला पाग पिला माने तांकर लेट्रे उठुचंदी एना जेहेतु छुट्टी अच्छी आ राति तो पाठ पढ़ापढ़ी कर लेट्रे उठुचंदी सकाळे आ देखिपारे आमर बर्तमान बाड़ी रे काम चलती देखु लेबर मिस्त्री सब लगी ये देखो कम चलती। मोर आज संबर दशमी मो जेहेतु खुड़ी शाशु मर जाइए आमर पिठापणा हेनी खाली मिठा फलमूल भोग मो तीन झीर सब ये देखूँ आ बढ़ा बुढ़ी कर फल आ मिठा सूर्य देवता पूजा तो यहाँ आपण मैंने जानी आपण मान आड़े कौन सब भोग लगे टे कमेंट मध्यम जनइबे। तापर मो घर पूजापूजी सारिली घर पूजापूजी सारी तापर बाहर को जीवी ये देखूँ सब नहीं नुआकी जाऊँगी ये घरे पूजापूजी ही देखूँ दीप फीप बस मोर घर पूजापूजी कली तार पदार भी टिके जेहेतु शाशु शशुर नहांती मो स्वामी भी नहांती आउ तो टिके पदार दिहब आ घरे मध्य पिलारे मोर गोटे नीति हो गला जहाँ भी हेले मुझे जेहेतु सी नहांती सी तो सब मो पाखापाखि नहांती बोलिकी तो मत सब कष्ट सब दुख रे सामना करने को होची जार स्वामी नहीं जानीपारे स्वामी नथिले केते जदि स्वामी नथिबो शाशुघर लोक सात पर कर दियंती आजिकल मोर मध्य से सब लोक नुहे केवल मोरी ये ये कर आजिकल किए कहार देखिए ये थिले मत कौन मो शाशुघर लोक काटी दे मत से घर 20 वर्षर 18 वर्षर बोहू हो सत कि मो स्वामी चलीगले बोली मत से पचार हो भगवान से मंगल भलरे रखतु मोर से दुख ना मो दुख सुखर संसार मोर चल चली देखो घर पूजापूजी मत जी भगवान देते झील को कहली आम तो चिता पड़ोनी जेहेतु कर झील को कहली टिके बाहर मुर्जा पकईदे चौरा पाखे मो पूजा करदेवी ये देखो मुझे भाव में दुब फूल अरुआ चाउल सब पकई झील मुर्जा पकाई सब पकापकी आगे चौरा पूजा सारिदेवी चौरा पूजा सारा चौरा भी आज सब आड़े भी फल फल सब भोग दे मिठा मिठे ये चौरा पूजा सारापर सूर्य देवता को पूजा करी तापर बाहर देवी ये देखो मुझ सब प्लेट्रे मोर पितल प्लेट्रे ठाकुर प्लेट्रे सब नहीं जाइए देखो ये बर्तमान चौरा पूजा मु चली आपण को किभली भाव में मो पूजाटी लगुच कमेंट मध्यम कहे भिडियोटी भल होते भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। देखो यही मु धूप दीप दे बर्तमान पूजा आरंभ करदेली सूर्य देवतांकर आ मो स्वामीकर बढ़ा जाए चकुली पिठा को छुंची पत्र किंतु आमर तो हेनी तापर सी भी तो मत छाड़ी दुनिया विदाय नहीं गले आउ कथा सब मोमेंट रे मन पड़े भी कौन करवा आ मो स्वामी कही झीर मो सान झीर कोली दांड धूली बाट बर कोली आउ बड़ झीर मो खुड़ी शाशु कहते बड़ आपुल बाढ़ आउ मुझे ता बापा कही छेनापोड़ आ मझिया झीर कमला आउ ता सांग को रसगोला बड़ झीर आपुल को बड़ आपुल मो खुड़ी शाशु कही बड़ आपुल को तार गोलापजामु आउ सी गोलापजामु भल पाए आउ मझे सान झीर अंगूर को आउ छेनापोड़ आमती दुख दुखीर संसार मोर आमर राति होता बड़ झीर बरा सान मझिया झीर पियाजी आ सान झीर पकुड़ी ता सांग को पिठा छुंची पत्र सब प्रकार होता कि आम खुड़ी शाशु मत खाली जहाँ फलमूल मिठा मिठा भोग लगे तैयारी हेनी कि तेणुक विधि जेहेतु अच्छी आ पूरा तो विधिटा बढ़े ये करनी आ सी थे टे अधिक होता जेहेतु सी नहांती मत तो दुखर संसार मोर मोर आगू किए अच्छी ना पछकू किए अच्छी जहाँ मु करी निजे तेणु करके दुख सुख मो संसार टी मु चलती भगवान के दिन मो दुख संसार मो पिला कूल लगेबे
ଯଦି ସେ ଲଗେଇବାର ଥିବ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୋର କେହି ନାହିଁ ସାହା ଭରସା କି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆଗକୁ ମୁଁ ପଛକୁ ବି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ବି ମୋ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ମୋ ପିଲାମାନେ କୂଳରେ ଲାଗିବେ। ତମେମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଉ ମୋର କେହି ନଥିଲେ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଘର ପୂଜା ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ବାହାରେ ଟିକେ ମୁଁ ଦିଏ ତ ଯେହେତୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇକି ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ବାଡ଼ିରେ ଲେବରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ ନେଇକି ଦେଇଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିକି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଇଦେଲି। ବଡ଼ ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଜି ତାର ଛୁଟି ଅଛି ତ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିମି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଆସେ, ଆସିଲେ ଭୋଗ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ନିଅ ତମର ଭୋଗ ଖାଇଦିଅ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ତ କଲେଜ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେବ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ, ଆଉ ମୋତେ ତ ଜମା ଛାଡ଼ୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ କହିଲି ଆସ, ଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ଶନିବାର ପଡ଼ିଯାଇ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ତ ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, ଏତେ ଇଏ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍ ଖାଇନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍, ତାକୁ ଏତେ ବେପାର କିଏ କରିବ। ମୁଁ ହେଠୁ ଆଜି ତ ସହଜ ବି ଶନିବାର, ଆଜି ଚୁଲିରେ ଟିକେ ମୋର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚୁଲି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି କରିଛି, ମୁଁ କେବେ ମସୁର ଡାଲି କରିନଥିଲି। ଆଜି ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ମୋର ଜଳୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ, ଚୁଲି ଭାତ ତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ତଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରେସରରେ ମୁଗ ମସୁର ଆଉ ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛି ପିଆଜ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଅଦାକୁ ଟିକେ କୋରିକି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଟିକେ କୋରିକି ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଡାଲି ଛୁଆ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାମା। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ବାବା କ'ଣ କରିମୁ। ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା, ଚୁଲିର ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଆ ଲଗେଇକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସଂସାର। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ହେଇ ଡାଲମାଟାକୁ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲା, ପ୍ରେସରରେ କରିଦେଇଥିଲି, ସିଏ ଡାଲମାଟାକୁ କରିଦେଲା, ମୁଁ ମୋର ଉପରେ ଭାତ କରିଦେନି। ଏଇଆ ତ ଦୁଃଖୀ ସଂସାର, ଆଉ ଏଇଆ ତ ପିଲାମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମଣିକି ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆଉ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହେବ। ହେଇ ମଝିଆ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚିଂ ଯିବ, ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଘରେ ମୋର କ୍ଷୀର କିଣୁଛି ବୋଲି ସେଇଥିରେ ସର ରଖିକି ନିଜେ ବନାଉଛି ଘିଅ। ଡାଲମାକୁ ଘିଅ ପକା ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଝିଅ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଦେଇକି ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କୋଚିଂ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସାନ ଝିଅକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କୋଚିଂ ଯିବ, ମଝିଆ ଝିଅ ଆସିଲା କୋଚିଂରୁ, ସାନ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କୋଚିଂ। ସିଆଡ଼ୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରୁ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ମସଲା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ସାନ ଝିଅ ତାର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କୋଚିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଢ଼ି ମସଲା 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ମୁଢ଼ି ମସଲା ଖାଇଲେ। ମୁଢ଼ି ମସଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଡାଲମା ତ ଅଛି, ଆଉ ଦିନର ଡାଲମା ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଦେଲି। ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କି ଆଳୁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଡାଲମାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏନି, ତେଣୁକରି ସେ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଖାଇଲା, ମୁଁ ମୋର ଡାଲମା ମୋର ଇଏ କଲି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଭାତ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ପରଟା ଆଉ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭଜା ପରଟା ଖାଇଲେ, ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଡାଲମା ଭଜା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ